Hello family members, once again welcome back to my channel. Today moi bisi khushi ase kini gole moila YouTube channel finally moi monetize kula parise. So sob amne khala morom kani ase, amne khala support kani ase. Moila mon bra bisi things ase, kun manu sai ase, kun manu pra subscribe kori ase. Bisi things aro sob amne khala morom bra moi ase eto monetize kula parise. Eto moi bi YouTube ye partner ekta banai ase. Eto karne etia tak amne kan kita support kore ase aha din de bi support kori dibi morom bra moi bi etia do parise kole video bal banai na nebo jada do moi video de time dia nai aro ini upload kori daise misi hole ba amne kana support bra moi etia tak pungje ase aro moi try koro ena bal video mo kan enjoy koro kan ena banabo kone to channel dia ase moi la video na rokhina sabe kina monetize kore ase to sob dekai debo lo guys itu ase aro YT statue di YouTube la statue je wo mon net problem ase etu ase moi la subscriber etu kan ase de 2000 upor de ase watch over bi ena pungchin ase etu sob amne khala morom karne ase bisi thanks and idea ase aro moi la video bi etu ase etu kan ase video bi sob monetize ase de etu green dakha de monetize howa prai mo kan ge dia ase etu ase already এটা তো partner হইছে হিসাবে এটা টান ব্রাইট লিখিনা আছে হাতো SIP YouTube partner you are YouTube partner না লিখিনা দে already টান ব্রাইট accept কৰি দিয়া আছে পিছে খুশি আছে এটো আছে মৰম ব্ৰা শেয়াৰ কৰিবি আৰু কিনা মনিটাইজ কৰে এটো খন্দ এতে মই দেখাই দিয়া আছে এনেকা কৰে কিতিয়া টানাৰ ৰিকমেন্ড কিতিয়া পঞ্চিব টান ব্ৰাই মখানকে এপ্লাই কৰিলে দি এটো বিজিতে partner হৈ যায় ইনা হৈছে বলে মন ভিডিও আপলোড কৰাটো মন বি টান ব্ৰা কি দে দোকান পাব পাৰো